وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب صدق الله مولانا العظيم احباب مکرم سامعین محترم، آج مورخہ 9 ربیع الثانی سن 1447 ہجری بمطابق 3 اکتوبر سن 2025 خطبہ جمعۃ المبارک اور اس عنوان نال اج دا جمعہ معنون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دی برکت۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا وجود اطہر بابرکت ہے، آپ دے سر دے بال برکت والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک میں جو نکلن والا لعاب یعنی لعاب دہن برکت والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زینت برن والی مبارک داڑھی برکت والی، کہ سیدہ ام سلمہ ام المومنین دا بیان ہے کہ میں ایک چھوٹی جی کولی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے کچھ وال مبارک سنبھال کے رکھے سن۔ فرمانیہ نے جیڑا کو بخار دا مریض میرے کو آندا میں سونے پیغمبر دے والاں والا او پانی انہوں پیا دیندی، اللہ شفا عطا فرما دے۔ یعنی پیغمبر سونے سر تو لے کے پیراں تک برکت آلے، کیڑے کیڑے وجود دے کیڑے کیڑے حصے دی گل کراں، آج صرف سونے پیغمبر دے ہتھاں دی برکت دسنی، اور اللہ دا جنہ شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے اس پیر دا مرید بنایا ہے جہدے ہاتھ بھی برکت والے۔ اج تے جنوں جیڑے پیر دے ہاتھ لگ جان وہ بعد وچ ہاتھ لا لا کے ویندا رہندا ہے
کہ فلانے پیر دا مینوں ہاتھ لگا ہے، لیکن جس پیر دا میں مرید ہاں، جس پیر دے تسی مرید ہو، اللہ سب نو اسے پیر دے مرید بنائے، اس سونے دے ہاتھ برکت آڑے۔ اور پیغمبر سونے دے ہاتھاں تو ظاہر ہون والیاں یہ برکتاں، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ برکات میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیت، کسی رسول دے وس دی گل ہی نہیں کہ لوگاں نو کوئی نشانی کوئی معجزہ بخائے، الا باذن اللہ، مگر پیغمبر بھی اگر کوئی معجزہ بخاندا ہے تے اللہ دے حکم نال بخاندا ہے۔ بعض لوگ پیغمبر دے معجزات نو لے کے پیغمبر دے مشکل کشا ہون دی دلیل دیندے، حالانکہ معجزہ کوئی پیغمبر دی مشکل کشائی دا ثبوت نہیں۔ معجزہ پیغمبر دی مشکل کشائی دی دلیل نہیں، کیونکہ معجزہ پیغمبر اپنی مرضی نہ دکھا ہی نہیں سکتا۔ مثال ایک سمجھو کہ میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں وچوں اللہ نے پانی دے چشمے جاری کیتے انگلیاں مبارکہ وچوں، لیکن یہ ہوئی پیغمبر بیٹی گھر آئی ہے کہ ابا جی مینوں ملازم چاہیے نے، کوئی لونڈی کوئی غلام چاہیے، میں پانی ٹو ٹو کے 3 میل دے فاصلے تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دا کھوہ ہے، اتھوں جا کے میں پانی لیاونی ہاں، تے گھر دے کام کاج کرن واسطے مینوں کسے معاون دی ضرورت ہے۔ اگر معجزہ پیغمبر دی مشکل کشائی دی دلیل ہوندا تے میرے آقا فرماندے فاطمہ دھیے تینوں کی لوڑ ہے 3 میل دا فاصلہ طے کرن دی، تینوں پانی چاہیے ہوئے مینوں دسیا کر، میں اپنی انگلیاں تو چشمے جاری کر دوں۔ لیکن میرے نبی سونے نے یہ آکھیا، بولو تے صحیح، گل سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ ایک بندے دی وجہ تو آج نظام سارا ڈسٹرب ہے، اللہ ذو جلال ولی کرام ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی ایسا پروگرام چھٹی وغیرہ کرنا ہو تو مجھے پلس کے جانا چاہیے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے اور سب کے ہاتھ میں رہے۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ کوئی معجزہ کسی بھی پیغمبر دی مشکل کشائی دی دلیل نہیں۔ اگر آپ مشکل کشا ہوندے اپنی مرضی نہ سونا کوئی معجزہ ظاہر کر سکتے ہوندے کہ میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ نو کہہ دے فاطمہ تو 3 میل دے کھو فاصلے دے کیوں کھو تو پانی بھرن جانی ہے، میری انگلیاں چوں پانی نکلدا جدوں چاہیدا ہوے مینوں دسی۔ میرے نبی نے انج نہیں فرمایا، لہذا ظاہر ہوتا ہے کہ میرے پیغمبر مشکل کشا نہیں، معجزات کا ظہور ہوتا ہے لیکن اللہ کی مرضی نہ ہوتا ہے۔ وہ معجزات کوئی میرے پیغمبر سونے دے لب مبارک تھوک مبارک کے ذریعے ظاہر ہوئے، کوئی معجزات میرے پیغمبر دے چہرے مبارک کی وجہ تو ظاہر ہوئے۔ آج صرف سونے دے ہتھاں دے معجزات کا تذکرہ کرنا میرا مقصد ہے، اور یہ ہاتھ کٹے برکتاں والے ہاتھ نے۔ ہجرت کے موقع تے جدوں میرے پیغمبر کافراں دے نرگے چوں نکلن لگے تے مٹی اللہ نے حکم دیتا گیا ہے میرے پیغمبر مٹی سٹو،
اور زبان تو سورت یاسین دیا تلاوت کرو اور اس حالت وچ کافراں دے نرگے وچوں باہر نکل جاؤ. اللہ یہ مٹھ مٹی دی کی کرے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر ذرا سٹو تے صحیح، زبان تو قرآن دیاں تلاوت شروع کر دیو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اے میرے پیغمبر سورت یاسین دیا تلاوت کرتے نکلو. میرے مصطفیٰ نکلے مٹھ مٹی دی سٹی، اللہ نے سارے اپنی آنکھاں میں پا دیتی، سارے کافر اندھے ہو. ہن انہاں ہتھاں نوں اعزاز ملن لگا ہے. اللہ فرماندے نے وَمَا رَمَيْتَ سونیا جڑی تو مٹی سٹی، اِذْ رَمَيْتَ جدوں بھی سٹی سونیا وہ تو نہیں سٹی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے میرے محبوب سونیا وہ مٹی میں سٹی. سبحان اللہ. ایڈے برکت والے ہاتھ جے کہ سونا اللہ اپنے نبی دے ہتھاں نوں اپنا ہاتھ کہہ رہے. سبحان. کہ پیار ہے اللہ دے نبی دا. یہ مطلب یہ نہیں کہ ہن اللہ دے نبی اللہ دے برابر ہی ہو گئے. نہیں، اللہ دی محبت ہے اپنے محبوب نال. سونیا تو نہیں سٹی میں سٹی. اللہ اکبر. تو اے با برکت ہاتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں ہتھاں دیاں برکتاں کتھے کتھے ظاہر کیتیاں، اللہ نے کیویں کیویں کر کے ظاہر کیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیغمبر سونے منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ ارشاد فرما رہے نے. ایک بندہ آیا ہے آ کے میرے پیغمبر نو سونے نو کہندا سونیا قید پہ گیا ہے، خشکی دا زمانہ ہے، بارش نہیں ہو رہی. یا رسول اللہ گرمی اتنی ہے کہ ساڈے جانور مردے جا رہے نے. حالات الاموال محبوبہ ساڈے جانور پیاسے مر رہے نے، پانی دی ضرورت ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے. اللہ اکبر. ہن میرے پیغمبر سونے اتنے کھلوتے منبر تے کھلوتے ہی میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ آسمان وال اٹھائے. انس میرے پیغمبر کا صحابی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے سونے جدو دعا واسطے ہاتھ چکے میں ویکھیا کہ پیغمبر سونے دیاں بغلاں دی سفیدی نظر آ رہی. اللہ اکبر. یعنی اونچے کر کے ہاتھ اللہ کے سامنے میرے پیغمبر سونے بلند کیتے. یا اللہ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیِ بلدک المیت. میرے نبی سونے دعا فرمائی اللہ سونے اللہم اسقِ عبادک اللہ اپنے بندیاں نوں بھی پانی دی لوڑ تے پانی دی لوڑ پوری کر دے. و بہائمک
ضرورتیں پوری کر دے وانشر رحمتک اللہ اپنی رحمت نو پھیلا دے وآہی بلدک المیت اللہ بارش نہ ہون دی وجہ تو پورا شہر مردہ ہو چکا ہے اللہ اس شہر نو زندہ کر دے اے بارش دی دعا بارش منگن دی اللہم اسقی عبادک و بہائمک اللہ اپنے بندیاں نو بھی تے جانوراں نو بھی پانی پیا دے وانشر رحمتک اللہ اپنی رحمت نو پھیلا دے واہی بلدک المیت اللہ اس رحمت دی وجہ تو موئے ہوئے شہر کو زندہ کر دے میرے پیغمبر سونے دعا کی تھی اجے جمعہ پورا نہیں ہویا سمان تو رحمت دی بارش آ گئی سبحان اللہ یہ برکت والے ہاتھ میرے پیر دے بے شک بارے برکت دیتی کنے اللہ نے اللہ نے کنے اللہ اللہ نے اللہ اکبر رحمت دی بارش آ گئی میرے پیغمبر سونے بھی تے نبی دے صحابہ بھی پانی وچوں لنگ کے اپنے اپنے گھر تشریف لے کے گئے نے اللہ اکبر جمعے دا دن بارش پئی ہفتے دا دن بھی پیندی رہی اتوار دا دن بھی پیندی رہی سوموار دا دن بھی پیندی رہی منگل دا دن بھی پیندی رہی بدھ دا دن بھی پیندی رہی جمعرات دا دن بھی پیندی رہی اگلا جمعہ آ گیا ہاتھ میرے پیر دے اٹھے سبحان اللہ اللہ اکبر اگلا جمعہ وہ ہوئی بندہ جڑا پہلا آندا سی نا ساڈے مال پیاسے مردے نے پے ہن آندا یا رسول اللہ ہن پانی دی ڈب ڈب کے مردے نے اللہ سونے دعا کرو اللہ بند کر دے بارش پھر میرے مصطفیٰ نے وہ ہوئی رد عمل گورے گورے ہاتھ چکے میرے سونے نبی سبحان اللہ اللہ اکبر اور اللہ کو دعا کی تھی ہون کی دعا فرمائی اللہم ہوا علینا ولا علینا اللہ ساڑھے تو اس بارش نو روک لے جتھے دیاں لوڑا نے اتھے لے جا اللہم ہوا علینا ولا علینا اللہ ساڑھے تو ٹال لے جتھے دیاں لوڑا نے اتھے لے جا پھر میرے نبی سونے دے ہاتھ اٹھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بارشاں بند کر دیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ یہ تے میرے نبی سونے دی نبوت تو بعد دا واقعہ ہے آؤ ذرا میں نبوت تو پہلا بلکہ نبوت تو پہلا بھی نہیں بچپن دا واقعہ سنا دیا سارے مکے دے لوگ سردار ابو طالب دی خدمت جائے سردار جی دعا کریے بارش نہیں ہو رہی سردار صاحب کہنے لگے چلو پھر کعبۃ اللہ دے سائے تھلے جا کے تے بارش منگنے یہ سارے بیت اللہ چلے گئے سردار ابو طالب بھی آئے اور اپنے 6-7 سال دے بھتیجے محمد دا ہاتھ پکڑیا ہویا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورخین اور سیرت نگار لکھ دینے سردار ابو طالب نے میرے پیغمبر سونے ہوں جا کے دیوار بیت اللہ دی دیوار نہ ٹھولو آ دیتی اور ہاتھ آسمان وال ابو طالب نے آپ میرے نبی نے چکے سبحان اے برکت آڑے ہاتھ تے جیوں جمے او دی اللہ نے برکتاں دے دی سبحان اے نہیں نبوت تو بعد ملیاں نے نہیں میرے مصطفیٰ نے بچپن دا واقعہ 7-8 سال دی عمر ہے اللہ اکبر سردار ابو طالب نے بیت اللہ دی دیوار نہ ڈھول آئی ہاتھ آسمان وال میرے نبی نے چکائے اور اجے بارش منگی نہیں چہرہ آسمان وال اٹھایا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا دی لوڑی نہیں رہن دیتی بغیر دعا تو ہی اللہ نے بارش دا نزول کر دیتا ہے سبحان اللہ ہاتھ میرے نبی دے اٹھے نے چہرہ میرے نبی دا اٹھے آئے پھر میں کیوں نہ آکھاں وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ
کوئی نبی اپنی مرضی نال موجزہ وخا سکتا ہی نہیں. بے شک اللہ اکبر. وخاندا ہے تے اللہ دی مرضی نال. کیوں بھائی؟ پیغمبر دے موجزے دا ظہور ہوندا ہے تے کدی مرضی نال. میدان جنگ ہے, پانی ختم ہو گیا ہے, سونے نبی دی خدمت وچ حاضر ہوئے صحابہ کرام, یا رسول اللہ پانی ہو گیا ہے. میرے آقا نے ابو ہریرہ نے بلایا, ابو ہریرہ پیالہ ایک میں تینوں دیتا سی, اودے وچ 2 گھٹ پانی سی. جی یا رسول اللہ تہاڈی امانت میرے کول ہے. فرمایا وہ لے کے آؤ. ابو ہریرہ پانی لے آئے. میرے پیغمبر سونے نے اللہ کولوں برکت دی دعا کیتی اور اس پیالے وچ ہاتھ رکھ دیتے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے نبی دیاں 5 انگلیاں وچوں پانی دے 5 چشمے جاری کر دیتے. سبحان اور بابا جی فرماندے نے وجہ آسا توجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا. نت دا مطلب روز روز, روز روز. پتھراں چوں تے روز روز چلدا ہی رہندا ہے. چلتے ہیں. وجہ آسا توجب کس گل دا پتھراں وچوں پانی نت چلدا. پر 5 انگلاں جو چلیاں 5 نہراں, اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. سبحان اللہ. 5 انگلاں جو چلیاں 5 نہراں, اے انگلاں نے میرے پیر دیاں. اوے آسم سام تو سن سجنا, جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں. جدی عمر دی قسم خدا کھاوے, جدیاں انگلیاں چن نوں چیر دیاں. اللہ اکبر. اے ویکھو نا, شیر پڑھدیاں واقعہ ہاتھاں دی برکت دا ہور آ گیا ہے. مکے والے آئے, جے تو اپنے آپ کو اے عبداللہ دے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے آنا میں سچا نبی ہاں تے آسمان دا چند 2 ٹوٹے کر کے بتا. ہاں میرے آقا اللہ دے حکم نال ارشاد فرمایا بھئی اے پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, ایک وقت معین دے تحت تسی بھی اس پہاڑ دے کول آ جاؤ. اور بھی جڑا بندہ اس معجزے دا متلاشی ہے اس پہاڑ دے کول آ جاؤ, اللہ اپنا کرم کرے. یہ میرے پیغمبر سونے نے سانو عقیدہ دیتا ہے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جڑا آکھے بھی دعا کھاؤ فضل اللہ کرے, فضل اللہ. دعائی کھاؤ کرم اللہ کرے گا. جڑا آکھے میری دعائی جو بڑی شفا, ہاں وہ کوئی میری دعائی میری 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 کردیاں بندہ مر جاتا, میری نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ سانو عقیدہ سونے نبی دیتا ہے کہ آ جاؤ پہاڑ دے کول تے اللہ کرم کرے. وہ پہاڑ کیڑا ہے, میں کچھ عرصہ پہلے تو ہم دسیا سی, اس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو زمین بنائی, زمین ڈولدی سی ہلتی سی, اللہ ذوالجلال نے بطور میخاں دے بطور کل دے زمین وچ پہاڑ کٹے. سب تو پہلے پہاڑ جڑا اللہ نے زمین تے سٹیا ہے وہ اے پہاڑ جبل ابو قبیس, جس پہاڑ دے اوتے شاہ فہد دا اج کل محل ہے. اللہ اکبر. اس پہاڑ دے کول میرے مصطفیٰ بھی آئے, رؤسائے مکہ بڑے بڑے سردار آئے. چاند نکلیا ہوا ہے, میرے پیغمبر سونے نے چاند وال انگلی کا اشارہ کیتا ہے. چاند درمیان وچوں پھٹ گیا, ادھا ادھر ہو گیا ادھا ادھر ہو گیا. حکم اللہ دا ہے تے معجزہ میرے پیغمبر سونے دا ہے. سبحان اللہ. حکم اللہ دا ہے, معجزہ
किसदा सोने मुस्तफा ते हुक्म किहदा है? अल्लाह का अज कई आंदे ने आपे ही चन्न तोड़दा ते आपे ही चन्न जोड़दा, हाँ, आपे ही नहीं। फिर रवायतां कोलों चन्न दियां भी ते सूरज दियां भी कोलों बनाईयां ने कि मेरे मुस्तफा हजरत अली की गोद च आराम कर रहे हैं, कप जे सुभान अल्लाह ना आख्या जे परले दर्जे की कप जे अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफा की गोद च हजरत अली लेटे ने। असर की नमाज का टाइम करीब आ गया, मेरे आका सुते ने। हजरत अली ने सोचा हुण असर की नमाज रह जाएगी, इसे गम च अली रोए, अखां चों आंसू निकले, मेरे पैगंबर के चेहरे ते डिगे, सोने नूं जाग आई। अली की होया जी? या रसूलल्लाह असर की नमाज रह गई तुहाडे लेटिया लेटिया। फरमाया कोई गल नहीं, ओए सूरजा आ जा वापस असर ते। आखो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह की कसमें क़यामत के दिन तक, क़यामत के दिन तो बाद भी मैं जिम्मेदार है, कोई हदीस नहीं जे झूठ जे ते मिंबर रसूल ते खलो के मैं गल कर रहा। अल्लाह अकबर। ते कोई हदीस नहीं, कहानी अफसाना नगारी है सिर्फ। इसे तरह सूरज दियां भी रवायतां, चंद दियां भी रवायतां, हुण मैं किहड़ियां किहड़ियां सुणावां। आपे अगे चंद तोड़दा ते आपे चंद जोड़दा नहीं, अल्लाह दे हुक्म नाल ही तोड़दा ते अल्लाह दे हुक्म नाल ही जोड़दा। सोने नबी की विलादत बयान करदे आ साडे उलमा भी कई, या अल्लाह छोटे बच्चों खिलौनिया की जरूरत होंदी है, प्यो सिर ते होवे खिलौने लैके देवे। अल्लाह तेरा नबी छोटा बचपन खिलौनिया की जरूरत पैगी तो की करेगा? अल्लाह फरमाया परेशान ना हो, मैं सोने वास्ते चंद नूं खिलौना बना दे। ऐसी कोई गल नहीं। भावें सोने नबी की शान जाहिर होंदी है गल विचों, पर जेड़ा कड़ाल है वह कड़ाली। झूठ नूं असीं सोने नबी की शान क्यों समझिए? सच्ची शान थोड़ी बयान करने वाले ते बनो ना। मेरे मुस्तफा की शान है ते पूरा कुरान भरिया पिया है। जे पूरे कुरान विचों मैं सोने नबी की शान के हर पारे चो एक एक आयत पढ़नी शुरू कर दिया, मेरे 2 जुमे लग सकते। फिर यहो जिहियां बेबुनियाद गल्लां करन दा मकसद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। खैर हुक्म अल्लाह दा होया, सोने उंगली चंद वाल कीती, चंद 2 टुकड़े हो गया। पर किस्मत की गल सी ना, ईमान लियाना मुकद्दर च नहीं सी। कहन लगे मुहम्मद सानू अज पता लगा है तेरा जादू ते चंद ते भी चल गया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। पर अखां दियां बरकतां ने चंद 2 टुकड़े हो गया है। हुक्म अल्लाह दा है, मौजज़ा सोने नबी दा है। फिर मैं क्यों ना आखां वा मा काना ले रसूलिन अय्यतिया बि आयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। हिजरत का सफर है, मक्कियों मदीने मेरे पैगंबर सोने जा रहे ने, नाल अबू बकर सिद्दीक भी ने। बाज़ किताबां दे मुताबिक 2 साथी होर नाल ने, अब्दुल्ला बिन अरीकत और आमर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन। अल्लाहु अकबर कबीरा। जांदियां जांदियां सफर करदियां रस्ते दे अंदर एक कुल्ली नजर आई। उस कुल्ली दे अंदर, उस झोंपड़ी दे अंदर, उस कुटिया दे अंदर, उस टुटे फुटे ते छोटे जे मकान दे अंदर एक औरत बैठी हुई है जिदा नाम उम्मे माबद है। की औरत का नाम है? उम्मे माबद। उम्मे माबद। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक नाल मेरे नबी सोने ने इरादा जाहिर किया, यार सिद्दीक भुख लगी। और एक कुटिया जिहा नजर आया, विच एक औरत अनजान बैठी है, ओदा कोई तरला लवो, कोई सानू खान पीन वाली शै मुल ही दे दे, असी खरीद लेंगे।
اسی خرید لینے اے میرے نبی دی تعلیمات نے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق اترے, چوپڑی دے اندر مائی دی اجازت نال داخل ہوئے اور جا کے کہنے لگے اماں سانو بھوک لگی ہوئی ہے, کھان پین نو کوئی شے دے دے. تے مائی میرے نبی دا چہرے ہی ویکھی جاندی ہے تے کہندی ہے جدوں دی جمیاں ایڈے کرماں والے تے شرماں والے تے سونیاں شکلاں والے پرونے نہیں ویکھے, پر میری قسمت اج تسی آئے ہو تے گھر کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں. کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی, رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی, ام معبد اس نام بتاون اسی مسکین نمانی, گھر دے اندر بنی ہوئی ایک بکری درد رجانی. تے کی پوچھ دے نے ہے کچھ کھاون پیون کار. یا میرے ابو بکر نے پوچھا یا خود میرے مصطفیٰ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کائی. صدقے جاواں کچھ نہ حاضر تے مائی نے عرض سنائی. کی آندی ہے آج کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین بھی کوئی نہیں. ہاں ہاں میرے مصطفیٰ فرماندے نے بی بی او ایک بکری بنی ہے تے اس بکری دا دودھ پیا. اگر سونے ہو تواڈے چہرے بڑے سونے نے, دل کردا قربان ہو جاواں, پر صدقے جاواں او بکری دودھ دیندی نہیں. جیڑیاں دودھ دین والیاں بکریاں نے او میرا خامد چراگاہ وچ لے گیا ہے, او چرا کے آئے گا پھر رجا رجا کے دودھ پیاواں گی. سونے ہونا چر میرے کول ہی رہو. آپ فرماندے نے بی بی ساڈے پینڈے لمے نے, ساڈیاں واٹاں لمیاں نے, کنے شام تک انتظار کرنا ہے. بی بی دودھ پیا, مائی آندی ہے بکری دودھ دیندی نہیں. آپ فرماندے نے اجازت تو دے دے برکتاں میرا رب پا دے گا. بکری چون دی اجازت اماں تسی دے دیو تے برکت اللہ اکبر. پیر تے ہویا پہلا چوپڑی چ داخل ہون لگیا مائی کو اجازت لئی, ہن دودھ چون لگیا مائی کو اجازت لے. جے اج دا پیر ہوندا اجازت لین دی کوئی لوڑ ہے نہیں. اللہ اکبر. تے پھر خامد بھی گھر کوئی نہیں سی, بی بی دا فائدہ نہیں سی. اللہ اکبر. بغور حضرت یزدانی دے نہ بکری رہی نہ مائی رہی, قلعہ بھی خالی تے کوٹھا بھی خالی. اللہ اکبر. اماں جی دودھ چون دی اجازت دے دیو. وے سونیو پرونیو, وے میں کہنی آئے دودھ نہیں دیندی, تسی کہندے ہو اجازت دیو. وے شکلوں تے بڑے سنجیدہ لگدے ہو, گلاں بڑیاں ہنوڑیاں کردے ہو. کیوں بھائی شکلوں تے بڑے سونے سنجیدہ عقل مند معلوم ہوندے ہو, دنا لگدے ہو, گلاں تسی عجیب کردے ہو. میں آندی ہاں دودھ نہیں دیندی, تسی آندے ہو اجازت دیو. چنگا ضد کردے ہو جاؤ چو کرو. آپ سبحان جے ضد کرتے ہوتے جاؤ پھر چور. ہن ہاتھ لگن لگا میرے پیر دا. سبحان اللہ اکبر.
बकरी दे कंड ते हाथ लाया है और मेरे पैगंबर सोने ने बकरी दी कमर ते हाथ फेरे है। मेरे पैगंबर ने दुध चोण वास्ते थणा नूं हाथ लाया है। अल्लाह ने बकरी दे थणा विच दुध उतार दिता है। बीबी कोई बर्तन ते लैके आ, माई बर्तन लैके आई, छोटा जा बर्तन समझा होवेगा कोई खिच खुच मारी ने, हो सकता है कोई माड़ी मोटी धार निकल आई होवे, निकल जा बर्तन लैके आई। मेरे नबी सोने ने चोया वो बर्तन दुधा भर गया। माई होर बर्तन लैके आ, माई होर बर्तन लैके आई। और सदके जावां इन्हां बरकत वालियां हत्थां तो, सुभान अल्लाह, कुर्बान जावां इन्हां बरकत वालियां हत्थां तो, कुर्बान जावां इन्हां रहमत वाले ते शफकत वालियां हत्थां तो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर सोने ने दुध चोया है, घर दे सारे बर्तन भर दिते ने। ओए इतना दुध होया झट फजलों, खातर नबी सुहारे। ते भर के दुध नाल सारे। अल्लाहु अकबर। पी कर दुध नबी अल्लाह दा ते हो गया उथों राही। घर मिसकीना दौलत भरिया, सुभान अल्लाह, मिसकीना दौलत भरिया ते हो गई बेपरवाही। ते छोड़ गए सब तंगी फाके, सुभान अल्लाह, छोड़ गए सब तंगी फाके ते बरकत शाय बरारा। सारा टब्बर दुध पिया पीवे ते गुजरे ने साल 18। बरकतां वेखो। मेरे पैगंबर सोने उस बकरी दा एक बार दुध चो के गए ने। मेरे नबी सोने ने फेरा मारन तो बाद 18 साल तक वो बकरी जिंदा रही है ते 18 साल तक दुध देंदी रही है। अल्लाह अकबर। किहदे हत्थां दीयां बरकतां ने? साडे पीर दे हत्थां, साडे नबी दे हत्थां दीयां। अल्लाह अकबर। एक सहाबी ने, इन्हां दा नाम है हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जंग के मौके ते लड़दियां लड़दियां एक तीर इन्हां दी अख ते लगा और अख दा डेला बाहर लटकन लगा। सहाबा कराम ने आपस में मशवरा किया, भाई ये अख कट दी, डेला कट दी। विचों ही कुछ सहाबा ने कहा भी गल वे कटना नहीं, अल्लाह के नबी सोने को मशवरा लेना है, जे सोने फरमाया तो फिर कट भी देंगे, लेकिन अपनी मर्जी नाल नहीं कटना, सोने नबी को मशवरा लेना। मेरे पैगंबर सोने को लाए, या रसूलल्लाह अबू कतादा दी अख विच तीर लग गया है, अख दा डेला बाहर आ गया है, गल ते लटकन लग पिया है। अल्लाह दे नबी सोने ने हुक्म करो ते डेला कट दईए। मेरे नबी सोने ने फरमाया नहीं नहीं, ओनू मेरे कोल लेके आओ, सुभान अल्लाह, ओनू मेरे कोल लेके आओ। मेरे नबी सोने दी खिदमत दे अंदर अबू कतादा नू पेश कीता जांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी सोने ने डेला इंज करके अपनियां उंगलियां विच पकड़ लिया, नाले मेरे नबी डेला ओदी जगह ते दाखिल कर रहे ने ते नाले अल्लाह कोलों दुआ करदे ने, अल्लाह मेरे अबू कतादा दी अख दुरुस्त भी कर दे, दे दी बिनाई भी सही कर दे। सुभान अल्लाह।
मेरे नबी सोने ने डेले नो अख विच दाखिल कीता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बिनाइयां भी अता फरमा दित्तियां ने। अबू कतादा कहंदे ने अल्लाह ने एडियां बरकतां सोने नबी दे हत्थां विच पाईयां। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते ने कि मैनू फिर पता भी नहीं सी लगता कि मेरी केड़ी अख नूं सट लगी सी। ऐसा आराम आया कि मैनू भुल ही गया कि मेरी केड़ी अख जख्मी हुई सी। अल्लाह अकबर। ते किदे हत्थां दीयां बरकतां ने? साडे सोहणे नबी दे हत्थां। और सिर्फ हाथ नहीं, सोने दीयां तालीमात भी बरकत वालियां, सोने के हुक्म भी बरकत वाले, सोने की सुन्नत भी बरकत वाली। क्यों भी सोने की सुन्नत भी बरकत, सोने की सुन्नत भी बरकत वाली। ओ की कौली साम के रखा सी सईदा उम्मे सलमान। हां बाल बोलो ते सही। बाल कादे बाल? सिर ते कादे? सिर ते बाल। जिन्ना रखी है सिर्फ वो ना बोलो, जेड़े मुंडे ने ना मुंडे हां वो भी बोलो। कादे वाल सन ते दाढ़ी की है सोने दी सुन्नत। सुन्नत बरकत वाली होई ना कि हर बुखार दे मरीज नु अल्लाह शफा अता फरमा दे। अल्लाह तौफीक अता फरमा। जे कर लो सुन्नत मंजूर। सुभान अल्लाह। क्यों जी कारी साहब? अबे सा जे कर लो सुन्नत मंजूर, चेहरे हो जान नूरो नूर। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमा। मैं तुहानू उठा ते नहीं सकता, तुहाडे कोल वादे नहीं ले सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन तुहानू मैं फोर्स करांगा, फोर्स आखांगा, ताकीद करांगा। इन्ना चिर बीवी नू राजी कर लिया जे, हुण थोड़ा चिर सोने नू भी राजी कर। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह नाल वादा कर लो। सोने नबी आख्या, सोने नबी अच्छा मेरी अगर किसी बंदे नाल नाराजगी होवे ते मैनू मेरे किसी उस्ताद का फोन आ जाए, कारी साद अमीन साहब का फोन आ जाए, उस्ताद मोहतरम शेख इलियास असरी साहब का फोन आ जाए कि यार फलाने बंदे नाल तेरी नाराजगी चलती है ते मैं तेनू सिफारिश करना ओनू माफ कर। हां मैं तेनू सिफारिश करना ओनू माफ कर दे। ते मैं करांगा कि नहीं? कर दिया करांगा, करना पेगा। उस्तादां दी शर्म मारेगी, मारे मैनू उस बंदे नाल सुलह करनी पवेगी। पेगी, मैनू उस बंदे नू माफ करना। पवेगा। ओ सोना नबी सिफारिश करदा जे इनू माफ कर दे। हां मेरे मुस्तफा ने आख्या जे इनू माफ कर दियो। इनू माफ कर फिर की सलाह इंशाअल्लाह करोगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਨਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। आमीन। ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਦਾੜੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। सहाबा कराम बड़िया तदबीर कर रहे हैं कि यार पता नहीं क्यों नहीं इलाका फतह होया, ऐ काम नहीं किया, ऐ काम नहीं किया। एक सहाबी बोले आंदे यार साडे कोलों कोई सोहने पैगंबर की सुन्नत नहीं रह गई। अल्लाह हो सकता है असी वो सुन्नत अदा ना की होए, अल्लाह की नाराजगी की वजह तो साडा किला फतह ना हो रहा हो। सोचिए सुन्नत केड़ी रह गई है। पिछों एक बंदा बोलिया किन्ने दिन हो गए ने मिसवाक नहीं की। आपको सुभान अल्लाह। किन्ने दिन हो गए ने असम मिसवाक नहीं की। जदों सहाबी का इन्हां नूं कहना है, सारे सहाबी दरख्तां दे दुआले हो गए, मिसवाकां उतारन लग पे। एक और दरख्त नाल चंबड़ गया, एक और दरख्त नाल चंबड़ गया, दो चार उधर चले गए, दो चार उधर चले गए, दरख्तां तो मिसवाकां उतारन लग पे। अल्लाहु अकबर कबीरा। उधरों दुश्मन ने वेखिया, आपस विच कहंदे ने ओए वेखो अपने दंद तेज कर दे जे पै
اور ویکھو وہ درخت کھائی آتے جے جڑے درخت نہیں پہ چھڑتے انہیں سانوں کتے چھڑنا جے نس جاؤ دیو آ گئے جے سونے پیغمبر کی سنت کی برکت نال دشمن نس گئے اللہ نے بغیر لڑائی تو ہی فتح عطا فرمائی کیوں بھی سونے دی سنت برکت والی سونے دی سنت برکت والی پھر پوری کرنی پوری اہل سنت پڑھنا ہے مٹھے پہ گئے ہو اہل سنت انشاءاللہ پڑھنا ہے اہل سنت پڑھنا ہے میں تے اہل سنت ہاں کی آپ کو میں تے انشاءاللہ اہل سنت اللہ اکبر اللہ سارے کو اہل سنت بنائے اور جڑا سنت تے عمل کرن والا ہے اپنا نام اہل حدیث صدائے اپنا نام بریلوی صدائے اپنا نام دیوبندی صدائے اپنا نام سہروردی صدائے حیاتی صدائے مماتی صدائے جڑا سنت تے عمل کرن والا ہے وہ اہل سنت تے جڑا سنت تے عمل کرن والا نہیں حدیث تے عمل کرن والا نہیں اہل حدیث صدا سکتا ہے اہل حدیث نہیں سنت تے عمل کرن والا نہیں اہل سنت صدا تے سکتا ہے پر وہ اہل سنت نہیں اللہ اکبر تو میں سونے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں دی برکت تواڈے سامنے ظاہر کر رہا سا یہ اللہ ذو جلال والاکرام دی عطا کردہ برکت ہے فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ ابو قتادہ کی آندے نے ایڈا میرا ٹیلا صحیح ہویا اینی میری اکھ صحیح ہوئی کہ مینوں پتہ ہی نہیں سی لگتا میری سجی اکھ تے سٹ لگی سی یا کھبی اکھ تے تیر لگا اللہ اکبر حضرت ابو ہریرہ آپ کو رضی اللہ عنہ فرماتے نے کہ ابتدائی اسلام کے اندر کھان پین واسطے کچھ نہیں سی لگتا انے فاقے کئی دن بھوکھاں کٹنیاں پیندیاں حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں گلی چلدا اچانک مینوں دورہ پیندا میں لیٹ جاندا لوگ سمجھتے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا نعوذ باللہ فرماتے نے میں پاگل نہیں سا ہوندا میرے حواس چنگے بڑے قائم ہوندے سن پر یہ جڑا میں لیٹ جاندا سا نا یہ بھوک دی وجہ تو ہوندا بیٹھا کھلوتا ہی نہیں سی جانتا اے جے غریب لوگ اسی تے اپنے آپ نوں ہر شے ہون دے باوجود لوکاں دے سامنے کہ کتے بندہ کو شے میرے کو مانگ نہ پوے اپنے آپ نوں آندے رہے میں تے بڑا غریب ہاں میں تے بڑا ماڑا ہاں وہ پھر غریب تے ماڑا اپنے آپ کو کہندیاں واقعی کسی ویلے حالات خراب ہو جاندے نے اللہ دی ناراضگی کہ سارا کچھ ہوندیاں سندیاں اپنے آپ کو تو غریب کہنا ہے چل پھر تینوں میں واقعی غریب بنا لگا اے جو غربت انج دی غربت تے ساڈے تو کسے بھی نہیں دیکھی اللہ بچا کے رکھے پر سونے نبی دا ساتھ نہیں چھڈیا سونے نبی دا دامن نہیں چھڈیا فرماتے ہیں میں اسی طرح بھوک دی وجہ تو زمین تے لیٹیا ہویا تے میرے کو ابو بکر صدیق گزرے میں کھلار لیا ابو بکر سونےو قرآن دیاں دو آیتاں نے ان آیتاں دا تھوڑا جہا ترجمہ دس دیو تھوڑی جی تفسیر بیان فرما دیو ابو ہریرہ کیڑی آیتاں نے فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ سبحان اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً
شکورا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے آیتاں سنیاں, ترجمہ دسیا بھئی جڑے لوگ اللہ دی رضا واسطے مسکیناں یتیماں تے قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے اور وہ صرف اللہ دی رضا واسطے کھلاندے نے, کھان والے کولوں شکریہ اور بدلے دا ارادہ بھی نہیں رکھتے. ایت ترجمہ دسیا, وہ تھوڑی بہت تفسیر بیان کیتی, اگے چلے گئے. ادھروں عمر آ گئے. عمر سونےو ابو ہریرہ فرماندے نے میں عمر نو بھی کھلار لیا. عمر سونےا ذرا انہاں دو ایتاں دا ترجمہ تے تفسیر دسیا جے کیڑیاں ایتاں نے. پھر ایتاں پڑھ دتیاں. میرے عمر سونے نے بھی ترجمہ دسیا, تفسیر دسی, اگے گزر گئے. ادھر استاد محترم تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سونا پیر آ گیا ہے جدے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ تو کو ایتاں نے ان ایتاں دا ترجمہ تے تفسیر ارشاد فرما دیو. اے پیارے ابو ہریرہ کیڑیاں ایتاں نے؟ اے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اٹھ تے میرا ہاتھ پھڑ لے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میں تے ایتاں دی تفسیر پوچھی ہے. فرمایا پتہ لگ گیا کیوں پوچھی. سبحان اللہ. ماں بھی اپنے پتر دا چہرہ پڑھ کے پوچھتی ہے نا, پتر اج پریشان ہے, سبحان پتر اج کی ہوا ہے. دھی دا چہرہ پڑھ لیندی, باپ اپنی اولاد دا چہرہ پڑھ لیندا ہے, میرا بیٹا کی ہوا ہے. ہور تے ہور ماں پیو تے ماں پیو استاد اپنے شاگرد دا چہرہ پڑھ لے. اللہ. کئی شاگرد ہوندے نا وہ کلاس وچ بڑا مزاق کرتے ہیں, لیکن ایک دن وہ مزاق نہ کرن, استاد پہچان لیندا بھی اج کلاس وچ تو کھچ نہیں بجی, اج اینوں کوئی پریشانی. آگے لوگ پڑھیں. استاد پہچان لیندا ہے, ماں پہچان لیندی ہے, باپ پہچان لیندا ہے. تے میرے مصطفیٰ اپنے مریداں دا چہرہ پڑھ کے نہیں پہچانتے ہون گے. اللہ. ابو ہریرہ مینوں پتہ لگ گیا تو کیوں پوچھا ترجمہ. تینوں بھوک لگی ہے, آپ مسجد نبوی چلنے ہیں, اللہ کوئی نہ کوئی سبب لا دے. سبحان. ابو ہریرہ نو میرے نبی سونے نے پکڑیا ہے, مسجد دے اندر لے گئے نے, اپنے گوڈے نال گوڈا لا کے مرید نو بٹھا لیا ہے. اجے تھوڑی دیر گزری, ایک انصاری صحابی ایک بڑا جہا دودھ دا پیالہ میرے نبی سونے دی خدمت وچ لے کے آ گیا ہے. یا رسول اللہ تواڈے واسطے گفٹ لے کے آیا, اپنے اماماں نو گفٹ دیا کرو. سبحان اللہ. اپنے اماماں نو گفٹ, دیا کرو. جڑے امام پیچھے نماز پڑھدے انہوں تحفے دیا کرو. دینے تے اپنی مرضی نال نے بول دے پو. سبحان. اپنے امام نو تحفے, دیا کرو. اپنے امام نو دودھ دا پیالہ دیا کرو. پیا دیا کرو. اپنے امام نو کھانا شانا کدے کدے کھوا دیا کرو. اپنے امام نو سوٹ شوٹ کدے لے دیا کرو. اپنے امام نو پیسہ دےلا کدے کدے دے دیا کرو. اے نہ کیا کر لے کسی تو نہیں تنخواہ لیندا نا. وہ تہاڈا امام ہے, تہانوں نماز پڑھاندا ہے, وہ تہاڈے تے احسان ہے. اور اے انہوں اللہ نے سیٹ عطا فرمائی ہے تے تسی اودی قدر کریا کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ تہاڈے واسطے دودھ دا پیالہ گفٹ. میرے نبی سونے نے پیالہ پڑھیا, آپ نے منہ نو لایا. ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں آواز دیتی. ابو ہریرہ گل سن. فرماندے نے جدوں آواز دیتی میری جان آ گئی. مینوں آکھنا نے ابو ہریرہ
ਫੜ ਤੇ ਪੀ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਵੀ ਪੀ ਗੱਲ। ਪਿਆਲਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪੀ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ 80 ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇੱਕ 80 ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, 70 60 50 40 30 ਤੇ 20 ਤੇ 10 ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਨਾ 10 ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਕਿੰਨੇ? 80। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੂੰਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ, तो हुक्म ते फिर टालिया नहीं सी ना जा सकता। फरमाते ने मैं साहबे सुफा दे तालिब इल्मां नूं बुलाया, अबू हुरैरा सज्जे पासों शुरू हो जा ते इन्हां नूं पियाना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहंदे ने मैं पियाना शुरू कर दिता, नाले सोचना शुरू कर दिता, 2-4 बंदे पीणगे मुक जाएगा, हद 5 बंदे पी लैणगे मुक जाएगा। फरमाते ने मेरे सोचदियां सोचदियां 5 तो भी काम टप गया। सुभान अल्लाह। 6वें ने पी लिया, 7वें ने पी लिया, 10 बंदियां पी लिया, प्याला उवें दा उवें ही है। 20 बंदियां पी लिया, प्याला उवें दा उवें ही है। 30 40 50 बंदियां पी लिया, प्याला अजे भी लबालब नजर आ रहा है। 60 70 80 बंदियां पी लिया, प्याले विच कमी आई नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी दे हत्थां दियां बरकतां ने कितने ने? अल्लाहु अकबर। 80 बंदियां पी लिया, अबू हुरैरा हुण तू पी। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा ने मैं पीना शुरू कर दिता, चंगा भुखा कट के किन्या दिना बाद पीता सी। फरमाते ने मैं पीता, मेरे आका फरमाते ने अबू हुरैरा होर पी। सोने का हुक्म मान के मैं होर पीता। फिर फरमाया अबू हुरैरा होर पी। फरमाने ने 3 बार मैं होर पीता, मतलब टोटल 3 दफा मैं पीता। चौथी बार अल्लाह दे नबी सोने फरमाने ने अबू हुरैरा होर पी। या रसूल अल्लाह हुण ते गुंजाइश नहीं रही, हुण ते इंज लगदा जिवें तेरे हत्थां पैरां दे नौहां चों ही दुध बाहर आउण लग पिया। सुभान अल्लाह। सैर हो गया, रज के पी लिया। फरमाया लिया हुण प्याला मैनू दे दे। जिथे 81 बंदियां मुंह रख के पीता, उथे जग्गां दे पीर ने मुंह रख के। सुभान अल्लाह। असीं की आने मैं नहीं एदा झूठा खाना। ते बीबियां दा ते फिर अल्लाह ही आखदा। अल्लाह या की आंदे इन्हां विच आदत ज्यादा। मैं नहीं तेरा झूठा पीना, मैं नहीं तेरा झूठा खाना। आ वेख बीबिया ते आ वेख बीबीए, ते तू मेरे नबी सोने नाल बहुता शान वाला या बहुती शान वाली ते नहीं ना। रंग रंग दे बंदे ने, कोई कितों आया है, कोई किसे मुल्क चों आया है, कोई किसे मुल्क चों आया है, एक बरादरी दे नहीं, एक जात दे नहीं, एक महल्ले दे नहीं, एक खानदान दे नहीं, एक कुंबे कबीले दे नहीं, पर इन्हां रंगा रंग बंदियां दा झूठा पीता ते मेरे पीर सोने ने। सुभान अल्लाह। तू अज अपने खामन दा झूठा पीण नूं तैयार नहीं, ते साहब जी तुसी अपनी बीवी का झूठा पीण नूं तैयार। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी सोने प्याला पीता ते फिर प्याला मुक गया। 80 81 बंदियां ने वो ही प्याला दुध पीता है, प्याले विच कोई कमी नहीं आई। ये बरकतां ने सोने दे हत्थां दियां। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी बारगाह दे अंदर मेरी दुआ है, अल्लाह सानू सोने नबी दी जो अल्लाह ने अता कीतियां होईयां बरकतां ने समझण दी तौफीक अता फरमाए, सोने दी तालीमात ते चलण दी तौफीक अता फरमाए, सोने दी सुन्नत दा आमिल अल्लाह सानू सारियां नू बनाए, बिदात और शिरक तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम
رکھے۔ واخر دعوانا